Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad utusan Allah. Kita mulai untuk bacaannya. Kita bahas dulu kosakata yang baru. Yang pertama, Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah. Al-Madinatul Munawwarah. Madinah al-Munawwarah. Jabalun Nur. Gunung Nur. Gharu Hira'i. Gua Hira. Tajirun. Pedagang. Ahlun. Keluarga. Al-asnamu. Berhala. Kitabut tarikh. Buku sejarah. Al-majallatu. Majalah. Al-jaridatu. Surat kabar. Kita masuk ke bab qiraah atau bacaan. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad utusan Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu anak laki-laki Abdillahi dari Abdullah. Waladathu ummuhu Aminah bi Makkah al-Mukarramati wa huwa yatimun. Waladathu dilahirkan ummuhu oleh ibunya Aminah bi Makkah di kota Mekah al-Mukarramati al-Mukarramah. Wa huwa sedangkan dia dalam keadaan yatimun yatim. Wa ra'athu ummuhu ila sittatin. Wa ra'athu dan diasuh ummuhu oleh ibunya ila sittatin hingga umur 6 tahun. Wa ba'da wafati ummihi fi abwa ra'ahu jadduhu Abdul Muttalib. Wa ba'da dan setelah wafati ummihi wafatnya ibunya fi abwa di kota Abwa ra'ahu jadduhu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Thumma ra'ahu ammuhu Abu Thalib. Thumma kemudian ra'ahu diasuhnya ammuhu oleh pamannya Abu Thalib wa huwa yu'allimuhu tijarah. Wahwa sedangkan dia yu'allimuhu mengajarinya at-tijarah perniagaan. Wa nama Muhammadun rajulan aminan. Wa nama dan tumbuhlah Muhammadun Muhammad rajulan sebagai seorang laki-laki aminan yang amanah atau terpercaya. Summa tazawwaja Muhammadun bi Khadijah. Summa kemudian tazawwaja menikahlah Muhammadun Muhammad bi Khadijah dengan Khadijah. Wahuma tajirani sadiqani. Wahuma dan keduanya adalah tajirani dua orang pedagang sadiqani yang jujur. Ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan fi arba'ina min umrihi. Ba'atsa mengutuslah Allah Muhammad dan Muhammad nabiyan sebagai nabi fi pada arba'ina 40 min umrihi dari umurnya. Unzila Jibrilu alaihi bil wahyil awwali wa huwa yatahannasu fi ghari Hira'in fi Jabalin Nur. Unzila turunlah Jibrilu malaikat Jibril alaihi kepadanya bil wahyil awwali dengan wahyu yang pertama. Wahwa sedangkan dia yatahannasu sedang bertahanus fi ghari Hira'in di gua Hira, fi Jabalin Nur di Jabal An-Nur atau Gunung An-Nur. Al-wahyul awwalu huwa khamsu ayatin min suratil Alaq. Al-wahyul awwalu wahyu yang pertama huwa adalah khamsu ayatin 5 ayat min suratil alaqi
dari surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bada'at risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihadzal wahyi. Bada'at dimulailah risalah Muhammadin Nabi Muhammad bihadzal wahyi dengan wahyu ini. Fa amarallahu Muhammadan an yunadzira ahlahu wa aqaribahu. Fa amarallahu maka Allah perintahkan Muhammadan Nabi Muhammad an yunadzira ahlahu untuk memberikan peringatan ahlahu kepada keluarganya wa aqaribahu dan para kerabatnya. Arsalallahu Muhammadan ilan nasi basyiran wa nadhiran. Arsala mengutus Allah mengutus Muhammadan Nabi Muhammad ilan nasi kepada manusia basyiran sebagai pemberi kabar gembira wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Da'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal Islam. Da'a menyeru ar-Rasul an-nasa manusia ilal Islam kepada agama Islam wahum ya'budunal asnam. Sedangkan mereka ya'buduna menyembah al-asnam berhala-berhala. Wa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal adha fid da'wati hatta intasyaral Islamu. Wa sabara dan sabar ar-Rasul dan Rasul sabar alal adha di atas gangguan fid da'wati di dalam dakwah hatta sehingga intasyara tersebarlah al-Islam agama Islam. Wa ja'alallahu dan Allah menjadikan ta'ata ketaatan ar-rasuli kepada Rasul min ta'atihi min bagian dari ta'atihi taat kepadanya kepada Allah. Faqala maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul katakanlah, in kuntum jika kalian tuhibbunallah mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun rahimun lagi maha penyayang. Tuwufiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salisati wasittina min umri. Tuwufiya wafat ar-Rasul fi salisati wasittina pada 63 min umrihi dari umurnya. Wadafanahu ahluhu bil Madinatil Munawwarati. Wadafanahu dan menguburkannya ahluhu keluarganya dan keluarganya menguburkan Nabi Muhammad bil Madinatil Munawwarati di kota Madinah al-Munawwarah. Wa tarokalanal Qur'anal karima wal haditsa syarifah kama qala inni taraktu fikum ma in tamasaktum lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Wa taroka dan meninggalkan lana untuk kita semua Al-Qur'an Al-Karima Al-Qur'an Al-Karim wal haditsa syarifah dan hadis yang mulia. Kama qala sebagaimana beliau bersabda, inni sesungguhnya aku taraktu telah meninggalkan fikum kepada kalian ma in tamasaktum yang mana jika kalian berpegang teguh lan tadillu kalian tidak akan pernah tersesat abadan selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi
Yang pertama adalah kitab Allah wa sunnati, dan sunnahku. Demikian tadi tentang al-qiraah atau tentang bacaan. Kita lanjutkan ke percakapan. Hunaka al-hiwar baina Yusuf wa Yunus. Di sana ada percakapan antara Yusuf dan Yunus. Ya Yunus, ayu kitabin taqra. Wahai Yunus, ayu kitabin, buku apa taqra yang kau baca? Yunus berkata, aqra'u kitabat tarikh an sirati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Aqra'u, aku membaca, kitabat tarikh, buku sejarah, an sirati Muhammadin, tentang perjalanan, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, seorang utusan Allah. Ahsan, bagus kau. Muhammadun rajulun aminun. Nabi Muhammad rajulun, seorang laki-laki, aminun, yang terpercaya. Hal ta'rifu madza taraka Rasulullah li ummatihi. Hal ta'rifu, apakah kau tahu, madza, apa yang taroka, ditinggalkan Rasulullah li ummatihi, untuk umatnya. Yusuf menjawab, tabaan, tentu saja. Tarokalanal Qur'ana wal haditha. Tarokalana, meninggalkan kepada kita, beliau meninggalkan kepada kita Al-Qur'ana wal haditha, Al-Qur'an dan hadis. Sahihun ya akhi, kamu benar wahai saudaraku. Barakallahu lak, semoga Allah memberkaimu. Kemudian percakapan yang kedua, al-hiwaru bainan Nabilah wa Syarifah, percakapan antara Nabilah dan Syarifah. Ya Syarifah, aina unzilal Qur'anu fi awwali marrah. Wahai Syarifah, aina, di mana, unzila, diturunkan, Al-Qur'an fi awwali marrah, pada waktu pertama kali. Syarifah menjawab, unzilal Qur'anu fi awwali marrah, diturunkan Al-Qur'an fi awwali marrah, pada waktu pertama kali, fi ghari Hira, di gua Hira. Mal wahyul awwalu alladhi unzila. Ma, apa, al wahyul awwalu, wahyu yang pertama, alladhi, yang, unzila, diturunkan. Syarifah menjawab, khamsu ayatin, 5 ayat, min suratil alaqi, dari surat Al-Alaq. Hal hafidti tilkal ayat. Hal, apakah hafidti, engkau hafal, tilkal ayat, ayat-ayat itu? Syarifah menjawab, naam, ya, hafidtu tilkal ayati, hafidtu, aku hafal, tilkal ayati, ayat-ayat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah.